Yo, Ghana for near say share me. Said it be any more common, a big boy 7. Now, what here catch it, na, ye never want to be. So what I say. Now, near be common, commodity be divi. Was moment to see and a banner see a can some ma, a yakra jim or motinia massy. Me pass a conical video biba. Na, ya ba, you be now with any bobo near the home, young commoner. This small boy is 150 kg. Someone if you have video no. Na ye bedi hu nkomo kakra. Me hwe video na me hwa homa me ho, me tinya mase. Ya mbusa me ho se, oman be ne yatimu. Oman be ne yatimu asabi ase ni mpanyimfo wo oman yi mu. Hwa akura ketuo, kura ketuo mienu wi. Sebe. Wo busa mo se sa ankura ko mo ka so be to car no. Enan be ne ori kotia. Sebe se gas wo se isu kura de tu car no me busa. Edi entia ekoba ne se. Yo mampanyi wo Ghana ha o. Yo na bede tie yo ministers yo MPs. Wa hemfo Ghana ha. Ahemfo mun keto mun panyimfo yo mu Ghana ha. But obi amfa no e fa ho. Edi entia because Ghana ade bi wo yemu a ye kan bi say emfa me ho, enya me nua, enya me ba. Enti bi koso a onfa ho. Yo ministers omo Ghana ha o. Ye wo MPs but obi amfa ho because of omo ma no a wo ma wo mo no omo nko school Ghana ha. Because I want the band benye no akoto no pa US, Canada, Italy no akoto no ko school. Obi akwa ko wo no ho. Enti wono onfa ho. Wo yakwa na ho kire ko Ghana ha wo no enfa no because nye ne ba no. Na kadia de beba. Sa akwala ketekete am kwala even omo ejese. No matima kokun obi de na tutu form de na chapo. Sa ade sa ombe ye bitwa na pass e de akwa jisika. E de beba, de beba omutirim. Na wotiem akwala na maame a de omukun ne maame kwase mo wo ka no. Wo se Sankwani be fi onu no aduane mo nyanya bidi. E de beba. Because of your makwan bi Ghana ha na obi aye de wo pe. O kan say obi on right and I have my right and I have the obi aka go pe. Na kade abaje TV stations de gugu bu Ghana ha yi. O ya show TV na. Sanema na me send ma. Wo send 1 million more 10 million. Wo send 2 million more 20 million. Na sabi ya na me kama say oba kwasea e de beje we edi. Obi obeto no ma woni adwene ana obi ka kyen se senisika e ma motive so na me mbo homa na wasanya ma na me amte ade me nyini de akoso nyina yes anya ma we nyina because akwanda TV ho na hu se malam bia ba ye fe malam masi sa oba me nchen a me ma usika misika me de yenku nipa na sisi nipa tu anamo no kodu malam nanimu a because of malam na bu na wi a waje sika na di awie no na wase aka cha akran se sisi baby aba so wonya moja ba ani mitman passion mo akwanso to de no baby ko na ni brisika ana do ko malam na azana je de awie o ko kan isi ana ya fa ho time because you won for mo Ghana how ko kan se metwa squad am e bi na na agrada na me ya so ba time pa wo ba agrada wo ba wo ni ke ka memma na isabi etie na etiri mo de o ba time a wo no sabi wo no fu akola no ma no na wo adwene na wutimi dada wunua etimi kotwa sika fake ele begu ho ana meme ma communist bi fie ko sika ma no na wo hwe ego na nkofo ni bere na nkofo ba na wagrada uti soto mu obokro no wutimi ka bibi sika gare ha oya de bon nsema ho ne busa nyama nipa miensa ma me ka se me chagada obi nsoro wo na bia yemre bibia yemre ana yese nya Ghana fo mo twasini a mo twasini mo sika mo nya ye no omo dia abo adwamanya ma musi sika asa eto mo ni sika dibiem to mo so na mo di malam fo na chi na okata no mo ye mo interview because we are money 3 million 4 million tino na odo machi na nipa bia na me respect no e wo sinimu wa ma me ni ebuo ma ni biem ene papa George papa wo sase twasi na ye nwome santo time ana wo sase twasi ni papa beto ka se wo mfie me kaka me tie wo mfie me to ka se wo ko 80 plus to 90 but what me kwatena malam fo bi enasi se wo yo interview so mutimi sika ba me bu se papa me bu se asem bi o me pese wo ya no mame
se malam na ko no so yi sika so otimi sika papa nka wo be ko biem ko be bia mon na ko di enye fe enye sa mo biem wo su bi no sa ga na wo ye rasta na wo su twasi ni no wo su die nie ade ya munyam ye enye fe wo si efe malam bi samandani o se samandani mini ba bia wo mo bi wo so le ya no akoto na wo ye ni interview na malam ne to na bra na mo sika sa di we nyina na ekoso man kwara nketo akoko obi ba obi awo ne ba tete na mo di 10 years afa na ko obeji obepe ba bi agina no wo to bi akwara ma me na nya bi adi ya kunu kwa because of sa mo malam fo na mo sinifo na mo di malam fo na chi no because of munti I don't pay na ya gada sa malam azaza fo na mo so mo iskere nya mo nyina mo panyini omo panyini agra na agrada ana wati so to mo na wo ya azan ana wo biga ko so pam se ayi lolo kwan wo je say no me twa me tiase wo biga quiz wo be wo twasi na dui wo mo ma we do adane abusa be sebe me hu se me sin describe o ana so na wo yin interview ana wo sika gare me bu some question bi sa gada to me sika e mo bi dia ka Dangote awo Nigeria the whole Africa ye ka sika no ne dikana kan ye ni depend na gada wo sika sem ho because Kevin Gane ko e kwaje bosia ade na mo ma na ese sebe mpanyimfo ni manu ade mo ma na ase akwa ase nkwala bi na gu manu na ase ye pilolo bi ase sebe ase ye di agro bi enim de ye anopen na ye ma mpanyin dada wo twam ye ma mpanyin dada eye kofo na wo ka ase mani jipa wo se onfa bremu ma nkwala no enya nkwala na bibiu na mo TV station sa ba no omo na di we nyina ba sen komalan bi ba ho sa gen advert bo ana ka wo bol so tora ko bi nta video fa no sa di na ba wo TV so na nkofom na ba na mezan wo sa bo dem sa TV station sa mo biebie no sa mo nya secret ya mo ntum obi hia mo se mo ko bi TV station sa mo se TV station na mo biebie ka na mo biebie brebe no sa mo nya secret bo so mo so na mo nya secret ntua anya malam fora mbaba be discover e de ba omo si de be sa mo nyina mo mbo mo no e na be discover bre mo dia mo nyai mama se obi wa bichi no odi Ghana fatam a e di se odi atam because sabe Ghana na nkasa no mintimi hu because ye mpanyim fo nyina no ama wo mo asase we se so no sabe wona se amfa ho because ne ba wa bichi ko school papa bi ne ba no ba bi a wote no obi timi ku ni ba nti ono enha no na se ye oba ne ku na ko bo mu se eya mo nkofo mi no bi dia se me bo no munya botem ntweme azan sa malam fo azan no mesira mo Ghana mpanyimfo mo nsore no o mani si apene mo nsore na Ghana sabe Ghana esu mo nsore na Ghana ye mo bo first Ghana ntese dabi o man panyini e basa na nkofo kasete yawo e basa na obi adentensa a o man panyini wo nya de nana sabe samba pa no wa ka mepe mitimi kasete yawo da nemo nana sole because nemo bi yakoso wa Ghana hano sebe Togo kwa Togo wotimi nya sade no Togo makoko pen Togo wotimi wo ye sofo kwa wotimi ko josa wo ye advert e wo TV so say obi mra cancer wo metua sika Togo ye ba chew na wo ye malam ni kwa de wo mobo Togo wotimi nya sade no but ye ka Ghana ke wo nema kwase Togo na ma hemfofo mesere mo nsole na Ghana sei aba Ghana police fo mo nsole na Ghana sabe yesi apene ye hu abeka hu obakwa TV sabe ye nya sankofo na omuhu ade omuntimi nka no woboa ye di niam ff na eba ko wotimi trase na wosisi wunua na wo ma Ghana sabe ye nkwala na omu bare ye de fa zi ye nyini kakra na omu fefe bane omo fe bandiro mbe ebe to mire bi se ya hwe ni yia wo be wo akura ndi 5 years a wo papa no be ku akwa me ka bibia wo be ku ro ko jisa because ya bokku bia to se obi amfa ho ana wode ne ho do pe no so wo ye nya sa so na se Ghana na ye kono da bi BNI mo sole police buffaloes soldiers mo so na munya na Ghana se bi ye senke ye tonsuo num mama Ghana se bi ase ni mpanyimfo aden mo to na mani pa ra ho saa odwu ha wo nti ase mo
so no TV so and me your all court for penny and the bedrani would 3.5 would 10 million now would be bedrani would be 5 million. Hey Bema Mammy Cassim Chram Azana TV station 3 obe biebia na that's why no kasa one sa akwa na pampam so wala kwa iska duro se sa bega question no no na omu sega na fo ma ade wo no ya azani wie na wo kan wo budus ade wo na wo matwuma fo na obetan no o be ya sa mo talking point na nko fogusu di na chi se o ya obatampa ho na ka kire wo se wo zani pa gisika na o de ni pa yi a ene papa ye ene keki akame ma konfa ko wie sika no ba na ko mo da ko bonyanka. Yes. Wagada ye kan o yazan. Woni yo munya panyini. Ti police for mon sole. Because Ghana ma wo se Ghana se BBC ate se BBC ansa na ya man emu so. Ana asi no. Se si ye kun obi ba wo. Ye kun obi ba. Nti mon sole waka. Na TV stations no, obi o boss advert ndia montum. Mon lokko no mon jiri machines nyina. E ma Ghana wo mani beda ho. Malam bia so mbekse no a wo esa azan no. Ka ma 50 years. 50 years wonko dem mumla. So ko dem ba next time no. So mo se tasba akwa da onfa. Tasba no de azan no onfa da. E ko ra conference so. Na me se kasa asem wi. Chief Liman. Ani die kwa papa, ani die kwa so. Me se wo so wo tumi papa. A obetima so regina. But papa why wadwo. Ko ye ka malam for mo Ghana han mo na do man no. Papa ti so so the letter come on panyi say TV stations on bo sa advert na mo ton za zan malam for no isika no on bra wo mo a me tu obatie papa sorry na se mo gu nkramofo ni mase o mo gu nkramofo ni mase papa aden ne ko so Ghana no ne ko so no o ko ka se sia me si agada akwa de na so kwa de areho o ko kan ya wase o betwa squad amon o ba besi o timi ka betwa squad amon because obi antimi nka hwe okwa kan ali aka ho ntimo se akra ho no se papa de o waje aboso uni na okwa kan se pe o ho na squad aba oso be de ye nsuro sa na squad na oso no wo ma okwa kan no metwe no want to so kan want to na me case a police baba fa agrada wo dwo wonum anum bia na wo dwa na wo nya hia wo nya mita bibia ya botre Ghana for mpanyimfo a mo Ghana ha mo ka ebi mo ka ewo mu mo sore na Ghana se bi esi apene Ghana ye bre ade be basa nkran ketenkete se bi 18 years 16 years o ma di mfie sen ya mo timi kokun mo nua na de ba o timi ka se o da de ba bo onu atirim come on because of what television mo mu se mala mi yisika se fa se bra na be jisika nti o kokun nua ko jisika ade ye kan e komo obia ana sa anyuntofo na mo Ghana hanu ma se monya sika mo ma ye nna no monya sika mo ma ye nna no me pese bobodin and I have money and I me 16 years me see me fie me did 20 years me see me fie enti dia papa opo papa fie nkura me papa fie nkumu dia mo ye na ma pressure obi a won to pressure no na atono eso so ko no ofo kwan bi so be dey obefa so be nya sika se wonya sika masa ka won to me di wade Ghana nyuntofo se manu anwum na mo to se manu mu se mo sa ade. And every time I have money, and I get their money, nkuwa, nyuma mutwe nya ya sikasem. Ba momo de no. Kakaba to account ma, enye jai. Me person me si, me sika, me say, me did 20 years me si me fie wie, ene ye de papa. Usika na usi, wana ba o se man de fie nem. Obi ama ho, wona wo yere no madea. Ba ya musuma, sabi, omo ba no so no. Sabi momo kan kranhyesem. Mo shi omu nkran. Se be ni person me sisi mo kan kwa aboa me te se me ha na me adwuma ogwa kan de Ghana ogwa ka obi asema no ro court papa me kan no kra kire sa court no Supreme Court onya no ni go nipa ne gu ho se be di asem se me kan no kra kire no me be kime a ha me because say Ghana de abaro no o kan sama se bia na me ba FBI nkon fa no but ye koso de mu hia na se mo police for kwa kire mo no ene mo jai obi kan se be tuwa bi na se ke fa panyin bi ho se pe ade be kire pa na bia fo gina ho tuntuntuntum omo ba mo dress omo dress kwa so mo kwa chan robes tuntuntuntu etu ekura omo yese be fa na esunsun so that say mo kro ya no so na Ghana sika mo na mo die mo na mo die esu ni tweet because of ohia ni nyasama on de wu na mo sika ni nyasama ene mo twon baba
Nyani ni enya sense police for ba ye so no mu asese wo kunipa ye susum no na bo obi esikani a ene ono lete ai buku so kro no na watwere meba obi atimi kad wo pe wo Ghana ha bet wo ka bia wonya asem obi ti be Ghana ha ka se wo no wo ye mistake obi se be obi tere omo no muja obi tere omo kunipa omo wo yi se bet ye ntuma ankyere da na Ghana ha eja no ene o fili ye do pe but mama am tia me ni bi me ko kan ha de ade be charo pako na abiafo nyina okra ye se me formula ya be chirim ade Ghana ekore mo me hwe nyima bi yi mo me hwe ni we bi ekọ no ye sinki o e pronounce na ye ekọ no ade o mai be nie Ghana pa de Ghana nie Ghana ni so obi kunu nwa ko wonwene ho obi ni agisika wonwene ho because of ya amana brosunti watansia because yet mama kwa ma obi tell television so wo bokro no okoka obi tibika se malam no won lances ana wode ye na dwuma wona opɛ na okɔ ho na mebusa question se Ghana ha ya won lances a ye de bokro no wo ho ewiase be ni okoka obi se me sa malam me ka so wo adwira yi ye fere malam ye fence afisui police form mo adwira nya to mo nyina me so me kasa asem wi me na de ko ta me kasa asem no police form mo adwira nyina sa afisui na to mo nyina ti afisui ye obone na okọ no ma o ti musa se hwan ya o ka afisui o se o bo se obi akọ pese o to anu asem yes Ghana no malam to no odi bone na police form mo ne ntew nya to mo enti se BBC a wuti ana me ma ha be chew ana si eni obi na oto no ma se be me nya bone me nso police o me nya bone a me nso police eno kwa na me kan obi timi nka blogger bi o timi nka sa asem ba me kan oh be ma me kam se ye be kan o just ye hu ko no bi ko so anya fe na ke tim ma gada platform we no what TV ho no so le ya krono fasika bra meje we na o jabadi aton bra he me say agrada me sister agrada man awale ebu me ka kire watam ni kunu sika so ko do bo ko pedo bo mani se me ka so TV aja na wale agrada ntia na me fa bre mo bia minister na adwuma omre ana we nyina ba Ghana hana so bia ye do pe na kade ye betan wo se sebe mo MTN fo ye chance ye ne mo ye adwuma nyenne MTN fo ma tama konfo wie ye na wie ma me no wie afeda mo jase o be isi kan fa ID card mla aya mo mfale mo ya na mo mfale mo MTN fo ya mo mfale wo to no be afro hello fence ma send ska be si wo phone no so na why mistake entro na zan koso nyina mo MTN fo mo ya we said ye nkofo bi na mo so mo sole na mo de mo yere mo hu ahidodo aba ya jima tungana ya jima tung kama ayi mo network yusu ni kama mama nkofo wia yenya ade ba chinya yiwe sika woni ni wallet to ade chinya yiwe sika ade wo kan so ma yenka Ghana be ni me pa cho me ma me kasa itentene na se wo video ya me srawo na wa share na wa subscribe se wo mu nua bi so benya bi ahwe na da brem na me sra biem ese ka se o mampanyini na nado ani di kwa nsa den sayem en say no the whole Ghana e memma mu gya so mo ho fa nyina wona odi kan ko so na oda yanim una kura yi ni bibia you go ma order se sa TV stations na mo boss advert no ye nchechi wo mo a ana ye tutuma ye be ye seconds ankofo be ye ye na mpanyimfo mo kan bi wo mu me ka ye nyina ya de nyina ye na otumfo na ye nsa den sayem ye nsa wo so ka bia ebi wom because na me ekoso no ye mpese ye besi bi a china bi na ye obi o bia na echina bi mu bia na abaye misumi nua ana abaye me mu enti mesre mo obi atanse nka se na mfa no nya me nua nya papa no nya me ba no bet kan wo se mpanyimfo sa wo wi fo nsa na wa hwe wo de ko ekọ esa bisi echi enti mesre mo amampanyimfo MP4 ministers me pamacho mo sori waka na sa nyama na ekoso sa asen mam na me send ma me okot for bra be join ne me malam instant money lotto number sika gare ni ase for me semo mo plak wo mu nyina mo katu mo short mo techi wo mo che mo 50 years yes 50
ɛde bɛma mo hwɛ nyansa mesrɛ mo yɛsrɛ mo mo sɔrɔ waka na mo moaye sɛ bia yɛtimi Ghana nkwa na mo ba no so benya daakye papa so what you say next week you better share them. I am Big Boy 7.